পশ্চিমবঙ্গের যেখানে হাত দেবেন সেখানেই দুর্নীতি আক্রমণ করে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন মুর্শিদাবাদে ভোট প্রচারে রাজনাথ সিং বলেন, মমতা দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের একই হাল হয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে, গুন্ডা বদমাশরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর ভদ্রলোকেরা আতঙ্কিত। গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গ এখন অপরাধ আর সাম্প্রদায়িকতার জন্য কুখ্যাত। লোকসভা ভোটের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বললেন, ওনার এখন শুধু নামেই মমতা, স্বভাবে আচরণে ওনার মমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এদিন আক্রমণ করেন রাজনাথ, বলেন, এখানে এসএসসি টেট পরীক্ষাতেও দুর্নীতি হয়, লটারিতেও দুর্নীতি, যেখানে হাত দেবেন সেখানেই দুর্নীতি। মমতা দিদি আপনাকে বললেই চায়, আপনার নামেই শুধু মমতা। মমতা তো মায়ের বৈশিষ্ট্য, তাহলে আপনি মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখতে পান না কেন? কোথায় গেল আপনার মনের মমতা? এখন আপনি শুধু নামেই মমতা, স্বভাব ও আচরণে আপনার মমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চেতনা নিউজ। अगर पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में सहारा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है वो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत। यहाँ पर ईडी और सीबीआई में जांच चली आपने, उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश में हमले कर दिए। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं बची। और आप तो नहीं जानते, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त। दूसरे शहरों में काम करने के बाद उनसे आप आए हैं पश्चिम बंगाल में छोड़कर दिल्ली आए हैं तो बिना